जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे पंचम्या उमा संहिता अथ पंचाशत्तमोऽध्यायः। मुनय ऊचु श्रोतुकामा वयं सर्वे दुर्गावरीतमन्वहम् अपरं च महाप्राज्ञ तत्त्वं वर्णयनोद्धृतं शृण्वतां त्वन्मुखाम्भोजात् कथानाना सुधोपमा न तृप्यति मनोस्माकं सूत सर्वार्थवित्तम। सूत उवाच दुर्गम प्रथितो नाम्ना रुरुपुत्रो महाबल ब्रह्मणो वरदानेन चत्तस्रो लभत श्रुति देवाजेय बलं चापि सम्प्राप्य जगति तले करोति स्म बहुत्पातान्धि देवा इवि देवाश्वकम्पिरे सर्वानष्टेषु वेदेषु क्रिया नष्टा बभूवः ब्राह्मणाश्च दुराचार बभूवुः ससुरास्तदा न दातं न तपोत्युग्रं न यागोहवनं नहि अनावृष्टिस्ततो जाता पृथिव्यां शतवार्षिकी हाहाकारो महानासीत् त्रिषु लोकेषु दुःखिता अभवंश्च जना सर्वे श्रुतुभ्यां पीडिता भृशं सरितसागराश्चैव वापिकूपसरांसि च निर्जला अभवन् सर्वे संशुष्का वृक्षविहृदा ततो दृष्ट्वा महादुःखं प्रजानां दीनचेतसां त्रिदशा शरणं याता योगमायां महेश्वरीं देव ऊचु रक्ष रक्ष महामाये स्वकीया सकला प्रजा कोपं संहर नूनं त्वं लोकान् नक्ष्यन्ति चान्यथा यथा शम्भो हतो दैत्यो निशुम्भश्च महाबल धूम्राक्षश्च मुण्डो च रक्तबीजो महाबल समधुकैटभो दैत्यो महिषासुर एव च तथैवामुं कृपासिन्धो दीनबन्धो जहि धृतम् अपराधो भवत्येव बालकानां पदे पदे सहते को जनो लोके केवलं मातरं विना यदा यदा भवद्दुःखं देवानां ब्राह्मणां तथा तदावतीर्याशु कुरुषे सुखिनो जनान् इति विक्लवितं तेषां समाकर्ण्य कृपामयी अनन्ताक्षमयं रूपं दर्शयामास साम्प्रतं धनुर्बाणो तथा पदं नानामूलफलानि च चतुर्भिर्दधति हस्ते प्रसन्नमुखपङ्कजा ततो दृष्ट्वा प्रजास्तप्ता करुणापूरिते क्षणा रुरोद नवदस्राणि नवरात्रिकमालुका मोचयामास दृष्टिभ्यो वारिधारा सहस्रश ताभिः प्रतर्पिता लोका ओषध्य सकला अपि अगाधतो याः सरितो बभूवुः सागरा अपि रुरुहुर्धरणी पृष्ठे शाकमूलफलानि च विवतारकरस्थानि सुमनोभ्यफलानि च गोभ्यस्तृणानि रम्याणि तथान्येभ्यो यथार्हत सन्तुष्टा अभवन् सर्वे सदैव द्विजमानुषा ततो जगादसा देवी किमन्यतकरवाणि च समेत्योचुस्तदा देवा भवत्या तोषिता जना वेदान् देवी कृपां कृत्वा दुर्गमेण समाहतं तथास्त्वीति प्रभाष्याः यातयात निजालयं वितरिष्यामि वो देवान् चिरेणैव कलातः ततः प्रमुदिता देवा स्वं स्वं
स्वं स्वं धाम समाययु सुप्रणम्य जगदोनिं फुल्लेन्दीवरलोचनां ततः कोलाहलो जातो दिवि भूम्यन्तरिक्षणे तच्छ्रुत्वा रौरवसत्यो न्यरुणस्तर्वतपुरीं ततस्तेजोमयं चक्रं विधाय परितः शिवा रक्षणार्थं देवतानां स्वयं तस्माद्बहिर्गता ततः समभवदुत्वं देव्या दैत्यस्य चोभयो ववृषु समरे बाणान् निशीतान् कङ्कटच्छिद एतस्मिन्नन्तरे तस्य शरीराद्रम्यमूर्तय कालितारा छिन्नमस्ता श्रीर्विद्या भुवनेश्वरी भैरवी बगला धूम्रा श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी मातङ्गी च महाविद्या निर्गता दशसायुधा असख्यातास्ततो जाता मातरो दिव्यमूर्तय चन्द्रलेखाधरा सर्वा विद्युत्समप्रभा ततो मातृगणैर्युद्धं प्रावर्तत भयङ्करं रौरवीयं हतं ताभिदलमाक्षो हिह्निशतं जदान सा तदा दैत्यं दुर्गमं शूलधारया पपातधरणीपृष्ठे थातमूलद्रुमो यथा इत्थं हत्वा तदा दैत्यं दुर्गमासुरनामकम् आदाय चतुरो वेदान् ददौ देवेभ्य ईश्वरी देव ऊचु अस्मदर्थं त्वया रूपम् अनन्ताक्षीमयं धृतं मुनय कीर्तयिष्यन्ति शताक्षीं त्वामतोऽम्बिके आत्मदेह समुद्धृते शाकैर्लोकामभूतायत शाकम्भरीति विख्यातं तते नाम भविष्यति दुर्गमाखो महादैत्यो हतो यस्मात् ततः शिवे दुर्गां भवतीं भद्रां व्याहरिष्यन्ति मानवा योगनिद्रे नमस्तुभ्यं नमस्तेस्तु महाबले नमो ज्ञानप्रदे तुभ्यं विश्वमात्रे नमो नमः तत्त्वमस्यादिवाक्येर्या बुध्यते परमेश्वरी अनन्तकोटिब्रह्माण्ड नायिकायै नमो नमः वामनकाय दुष्प्रापां सूर्यचन्द्राग्निलोचनां स्तोतुं न शक्नुमो मातस्त्वप्रभावा बुधा वयं मादृशानमरान् दृष्ट्वा कुर्यादीदृशं दयां विर्जयित्वा सुरेशानीं शताक्षीं मातरं विना त्रिलोकीनाभिभूयेत बाधामिश्च निरन्तरम् एवं कार्यस्त्वया यन्तो स्माकं वैरीविनाशनं देव ऊचु वात्सान् दृष्ट्वा यथा गावो व्यग्रा धावन्ति सत्वरं तथैव भवतो दृष्ट्वा धावामि व्याकुला सती मम युष्मान् पश्यन्त्या बालकानिव अपि प्राणान् प्रयच्छन्त्या क्षण एको युगायते कापि चिन्ता न कर्तव्या युष्माभिर्भक्तिशालिभिः भवत्यां यमयि तिष्ठन्त्यां संहरन्त्या निजापद यथा पूर्वं हता दैत्या हानिष्यामि तथा सुरान् संशयो नात्र कर्तव्य सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहम् यदा शम्भो निशुम्भश्च परो दैत्यो भविष्यत तदाहं नन्दभार्यायां यशोदायां यशोमयी यो निजं रूपमास्थाय जनिष्ये गोपगोकुले हनिष्याम्यसुरो तन्मा व्याहरिष्यन्ति नन्दजां ब्राह्मरं रूपमास्थाय वदिष्याम्यरुणं यत
ब्राह्मरीति च मां लोके कीर्तयिष्यन्ति मानवा कृत्वा भीमं पुनारूपं रक्षांस्यम्याहं यदा भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा यदा सुरोत्थैव बाधा भुवि भविष्यति तदा तदावतीर्याहं शङ्करिष्याम्यसंशयं या शताक्षी स्मृता देवी सैव शाकम्भरी मता सैव प्रकीर्तिता दुर्गा व्यक्तिरेकैव त्रिष्वपि न शताक्षी समाकादित् दयालुर्भुवि देवता दृष्ट्वा रुद्रप्रजास्तप्तां तां नतोऽहं महेश्वरीम् इति श्रीशिवमहापुराणे पञ्चम्यां उमासंहितायां शताक्ष्यादवतावर्णनं नाम 50तमोऽध्यायः। जय गुरुजी।